Ee Mungu nichunguze, ujue moyo wangu. Ee Mungu nichunguze, ujue moyo wangu. Habari za asubuhi mpenzi msikilizaji wa Nuru House Channel, ninakukaribisha tena wakati huu wa asubuhi kwa dakika chache tuweze kusikiliza neno la Mungu. Ninaitwa Mwinjilisti Omari Samsoni. Fungu linalotuongoza kwenye series hii linatoka katika kitabu cha Mithali 20 fungu la 6, linasema, watu wengi watangaza kila mtu wema wake mwenyewe, bali mtu mwaminifu ni nani awezaye kumpata? Leo ni somo la mwisho la series yetu, na hili ni somo la muhimu sana kwa kila Mkristo. Kifo cha uaminifu, kushindwa kuwaleta watu kwa Yesu. Kanisa limepewa kazi kubwa duniani: kuhubiri Injili, kuleta watu kwa Yesu, kuwa nuru ya dunia, kuwa mfano wa maisha ya Kristo. Lakini leo watu wengi hawaivutii tena dunia kwa Kristo. Kwa nini? Kwa sababu dunia inaona tofauti kubwa kati ya maneno yetu na maisha yetu. Tunamhubiri Yesu kwa midomo, lakini matendo yetu wakati mwingine yanamkataa. Na pale ambapo uaminifu unakufa ndani ya Mkristo, ushuhuda wake nao huanza kufa. Leo kuna watu wengi wanaolikimbia kanisa, si kwa sababu hawamtaki Mungu, bali kwa sababu wameumizwa na watu waliodai kumjua Mungu. Wengine waliwahi kuja kanisani wakitafuta upendo, ukweli, faraja, tumaini, lakini walikuta unafiki, hukumu, chuki, migawanyiko na maisha yasiyo na mfano mzuri. Watu wanatazama maisha yetu kabla ya kusikiliza mahubiri yetu. Mtumishi anaweza kuhubiri vizuri, lakini kama hana uaminifu, watu wanaona. Mwimbaji anaweza kuimba kwa sauti nzuri, lakini kama maisha yake hayana ushuhuda, watu wanaona. Mkristo anaweza kusema Mungu ni mwema, lakini akiwa kazini anaiba, kwenye biashara anadanganya, nyumbani hana upendo, kanisani ana wivu na chuki. Na dunia inaanza kuuliza, kama hawa wanaomfuata Yesu wanaishi hivi, tofauti yao ni nini? Shetani anajua siri kubwa sana. Akiharibu ushuhuda wa Mkristo, watu wengi watakosa njia ya kwenda kwa Yesu. Kwa sababu Injili haisikiki kwa maneno pekee, inasikika kupitia maisha yetu. Biblia inasema, ninyi ni nuru ya dunia. Lakini nuru ikizimika, watu wataonaje njia? Sikiliza vizuri. Watu wengi watamjua Yesu kupitia maisha yetu kabla ya kusoma Biblia. Kama hakuna uaminifu ndani yetu, tutahubiri lakini watu hawataguswa. Tutaimba lakini mioyo haitabadilika. Tutajenga makanisa mazuri, lakini watu hawatamuona Kristo ndani yetu. Mungu hahitaji Wakristo wa maneno pekee. Anahitaji Wakristo wenye upendo wa kweli, uaminifu, uadilifu na maisha yanayoonyesha Kristo. Kwa sababu ushuhuda wenye nguvu zaidi si kipaza sauti, ni maisha ya mtu anayemcha Mungu kwa kweli. Katika siku hizi 7 tumeona jinsi ambavyo uaminifu umejeruhi ndoa, umevunja familia, umezalisha chuki, umeharibu makanisa, umeua uhusiano wetu na Mungu, na umeharibu ushuhuda wa Injili. Lakini bado kuna tumaini. Mungu bado anatafuta watu waaminifu, watu watakaosema kweli hata kama ni ngumu, watu watakaomcha Mungu hata gizani, watu ambao maisha yao yatakuwa ushuhuda wa kweli. Mabadiliko ya jamii hayaanzi serikalini pekee, yanaanza ndani ya moyo wa mwanadamu. Na leo Mungu anakuita urudi kwake. Rudisha uaminifu wako, rudisha upendo wako, rudisha ushuhuda wako, rudisha maisha yako kwa Yesu. Kwa sababu dunia bado inahitaji kuona Kristo kupitia sisi. Tuombe. Bwana Mungu wetu, tunasimama mbele zako tukikiri kuwa mara nyingi tumekosa uaminifu. Tumesema lakini hatukuishi. Tumehubiri lakini hatukuwa mfano mzuri. Tusamehe Bwana. Badilisha mioyo yetu. Tujaze Roho wako Mtakatifu. Tufanye kuwa nuru ya kweli katika dunia yenye giza. Tufundishe kuishi maisha yatakayowaleta watu kwa Yesu. Na kupitia maisha yetu,
watu wakuone wewe. Katika jina la Yesu, amina. Kama haujasubscribe, tafadhali baada ya hili somo hakikisha umefanya hivyo, ili uweze kupata masomo haya ambayo yanatujenga kiimani na kutuandaa kwa ajili uzima wa milele. Mungu akubariki. Nichunguze, ujue moyo wangu. Ee Mungu nichunguze, ujue moyo wangu. Ee Mungu nichunguze, ujue moyo wangu. Ee Mungu nichunguze, Nichunguze, ujue moyo wangu. unijaribu uyajue mawazo yangu Bwana. Unijaribu uyajue mawazo